शुक्रवार रात को आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र में अचानक एक नई कहानी बुन गई। चौरंगी फाड़ी अंतर्गत 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के दामागोड़िया इलाके में पुलिस की तेज सूझबूझ से एक संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में जो तेजी थी उसने स्थानीय लोगों के मन में सवाल और भय पैदा कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर चौरंगी फाड़ी पुलिस ने युवक की निगरानी कर उसकी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा। उस पर संदेह के बाद पुलिस ने जब उसे रोका तो उसके पास से एक लोडेड हथियार बरामद हुआ। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैलाने के लिए काफी थी। जैसे ही लोग इस बारे में जानने लगे, उनकी जिज्ञासा और चिंताएं बढ़ने लगीं। गिरफ्तार युवक की पहचान 22 वर्षीय रेहान राजा के रूप में हुई, जो झारखंड के धनबाद का निवासी था। प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि वह किसी बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम देने की कोशिश में था। यह जानकारी पुलिस के लिए एक नई चुनौती थी, क्योंकि अब उन्हें इस साजिश के पीछे सक्रिय गिरोह का पता लगाना था। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को आसनसोल अदालत में पेश किया। अदालत में पुलिस ने उसकी रिमांड की मांग की ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। सूत्रों के अनुसार अगर जांच में आवश्यक पाया गया तो आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है, जिससे उन्हें मामले की गहराई में जाने का मौका मिलेगा। इस गिरफ्तारी ने स्थानीय समुदाय को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या उनके आसपास कुछ और आपराधिक गतिविधियां चल रही थीं। पुलिस अब इस धागे को पकड़े हुए है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि न सिर्फ रेहान राजा बल्कि और कौन से लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। जगह जगह पर लोगों की बातचीत में चिंता और संदेह बढ़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक साधारण गिरफ्तारी है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ी नेटवर्क है। पुलिस की मुस्तैदी से इलाके में शांति को कुछ हद तक बहाल किया गया है, लेकिन सवाल तो अभी भी बने हुए हैं। जमुरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी में स्थित निगाह सब्जी पट्टी के पास एक SBI ग्राहक सेवा केंद्र में अचानक आग लग गई। जैसे ही आग की लपटें उठने लगीं, वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। आग की तीव्रता ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी, जिससे राहगीर और स्थानीय निवासियों में भगदड़ मच गई। स्थानीय निवासियों की सजगता ने इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तुरंत ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने फौरन हालात का जायजा लिया और अपनी पूरी तैयारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी तत्परता ने आग पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। हालांकि आग की चपेट में आने से ग्राहक सेवा केंद्र का बहुत सारा सामान, जिसमें लैपटॉप और अन्य जरूरी उपकरण शामिल थे, जलकर खाक हो गए। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, लेकिन यह जानकारी अभी औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। दमकल अधिकारियों ने बताया है कि अब स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच चिंता जरूर बढ़ा दी। आगजनी की इस घटना ने केंद्र के संचालक को भी मानसिक तनाव में डाल दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस बात की छानबीन की जा रही है कि कैसे और क्यों ये आग भड़की। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। कई लोग आग लगने से पहले की स्थिति को याद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे हादसे को रोका नहीं जा सकता। इस घटना ने न केवल व्यापारियों के लिए चिंता पैदा की है, बल्कि पास के इलाकों में भी सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आगजनी की इस स्थिति ने सभी को सचेत किया है कि आपात स्थिति में तत्परता और समुदाय की एकजुटता कितनी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में ये पूरी घटना एक याद दिलाने वाली संजीवनी बन गई है कि सावधानी हमेशा सर्वोपरि है। যেটা আমরা এসে দেখলাম ওরা তো আগুন নিভিয়েই দিয়েছে। তার মধ্যে আমরা কিছুটা জায়গা হট দেখেছি, সেখানে আমরা জল দিয়েছি, জল দিয়ে ঠান্ডা করেছি, দেখে নিয়েছি। এখন আর সবই পুড়ে গেছে। এদের আর যা বললো টাকাও এতে লস হয়েছে, মেশিন টেশিন সব পুড়ে গেছে। কি মধ্যে হয়েছে? ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে, যেটা ওদের কাছে খবর পেলাম। রাতে বন্ধ সকালে খুলতে গিয়ে দেখছে যে আগুন লেগে গেছে, আগুন লেগে। आसनसोल ESI हॉस्पिटल ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने वाली 100 छात्राओं के सम्मान में भव्य लैंप लाइटिंग समारोह आयोजित किया। यह आयोजन केवल एक औपचारिकता नहीं था,
बल्कि इसमें छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना और उनके प्रति नर्सिंग क्षेत्र में समर्पण की भावना को उजागर किया गया। समारोह का परिसर गरिमामय वातावरण से भरा हुआ था, जिसमें छात्राओं के माता-पिता और अन्य अतिथियों की भीड़ अपने बच्चों के प्रति गर्व महसूस कर रही थी। रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के कई उच्च अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कानून मंत्री, चेयरमैन, विधायक एवं नगर निगम के अन्य वरिष्ठ लोग इस क्षण का हिस्सा बनने के लिए आए। इस समारोह में नामी चिकित्सकों ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी उपस्थित जनों ने इस महोत्सव का आनंद लिया, जिसने नर्सिंग शिक्षा के महत्व पर नई रोशनी डाली। लैंप लाइटिंग समारोह ने नर्सिंग के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परंपरा को जीवित रखा। यह न केवल छात्राओं के सेवाभाव को दर्शाता है, बल्कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के समर्पण को भी सम्मानित करता है। सभी छात्राओं ने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की शपथ ली, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। समारोह के दौरान वरिष्ठ अतिथियों ने नर्सिंग पेशे की सामाजिक महत्वपूर्णता पर जोर दिया और छात्राओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अतिथियों ने नर्सिंग को केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशीलता और सेवा का एक प्रतीक बताया। इस क्षेत्र में काम करते हुए नर्सिंग छात्राओं को न केवल मेडिकल ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं व आत्मीयता का भी होना आवश्यक है। पूरे आयोजन के सफलतापूर्वक संपन्न होने में आयोजकों, प्रशिक्षकों और अस्पताल प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ अतिथियों द्वारा छात्राओं को शुभकामनाएं देने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हुआ। इस समारोह ने नर्सिंग क्षेत्र में नए सपनों के साथ छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, जहां वे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में बल्कि समाज में भी अपनी पहचान बना सकेंगी। समारोह के दौरान उत्साह का माहौल देखना सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। আপনারা কি এবছর পাস করলেন? হ্যাঁ, আমরা 2024-এ পাস আউট ব্যাচ, 2020 থেকে 24। কতজন পাস করলেন? আমাদের ব্যাচে 49 স্টুডেন্ট ছিল। কতদিন ধরে পড়াশোনা করছেন এবং ঠিক কীরকম পরিবেশ ছিল, কেমন লাগছিল? হ্যাঁ, দেখুন আমাদের পরিবেশ বলতে নার্সিং তো মানে খুবই ভালো। আর এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা 2020-তে এখানে ভর্তি হয়েছিলাম, 4 বছর আমাদের কোর্স। আর তারপর আমাদের 2024-এ আমরা পাস আউট করি, তাই আমাদের কনভোকেশন হচ্ছে 2025-এ। তো সেটাই আর কি। এরপরে কি করবে? আচ্ছা, এরপরে আমাদের এমএসসি করার ইচ্ছে আছে। তো সেক্ষেত্রে 1 বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগে। তো দেখা যাক, ওটারই প্ল্যানিং চলছে আর কি। কোথাও জব বা কিছু এক্সপিরিয়েন্সের জন্য যোগাযোগ কিছু? হ্যাঁ, যোগাযোগ মানে এখনও সেরকম কিছু হয়নি। সিভিগুলো জমা দেওয়া আছে, এবার দেখা যাক মানে কী হয়। অশোকনগর, উত্তর 24 পরগনা। তুমি এখানে নার্সিং পড়তে এসেছিলে? হ্যাঁ, হয়ে গেল গ্র্যাজুয়েশন। কত বছর ধরে পড়ছো? 4 বছর। কতজন তোমরা পাস করলে এবার? 49। তো এই এত বছর যে পড়লে পরিবেশ কেমন ছিল, এরপরে কি করবে? পরিবেশ তো আমাদের কলেজে খুবই সুন্দর। মানে এত বছর বাবা মাকে ছেড়ে এখানে থাকা, বন্ধুরা একদম মানে খুব ভালো, ম্যামরাও খুব ভালো, খুব সহযোগিতা করেছে। এভাবে 4 বছর পড়াশোনা করলাম, প্র্যাকটিক্যাল থিওরি সব কিছুই করলাম। খুব ভালো পরিবেশ, আর আমাদের কলেজ তো সত্যি সেরা। আর এরপরে মাস্টার্স করার ইচ্ছা আছে, পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আছে, এইমসে ইচ্ছা আছে। তো সব জায়গাতেই বসবো, ইচ্ছা বড় বড় আছে। এখন পর্যন্ত কোনো জব বা একটু এক্সপিরিয়েন্সের জন্য কোনো চেষ্টা কিছু পাওয়া গেছে? এখন আসলে একটু আমরা পড়াশোনা করবো ভাবছি, যে কোনো একটা সরকারি পরীক্ষা, এখন তো যেহেতু সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটা দরকার, তো এই জন্য আমরা প্রাইভেটলি পড়ছি এখন। তারপর ভ্যাকেন্সি রিক্রুটমেন্ট বেরোলে আমরা অ্যাপ্লাই করবো, রেজিস্ট্রেশন পাওয়া হোক, তারপর আমরা অ্যাপ্লাই করবো। একটা শেষ প্রশ্ন, রাজ্য সরকারের এই একটা উদ্যোগ, এই জন্য মেয়েদেরকে নার্সিং পড়িয়ে তাদের ট্রেনিং দিয়ে কমপ্লিট করে একটা চাকরি পাওয়ার বিষয়, এটাকে কিভাবে দেখছো? এটা খুবই একটা ভালো উদ্যোগ। মেয়েদের ক্ষেত্রে সত্যি মেয়েদের মধ্যে একটা মায়া মমতা একটা গুণ আছে আগে থেকে, যেটা নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে প্রকাশিত হয়। আমরা যখন পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলি তখন ওরা অনেক কমফোর্টেবল হয়, সে পুরুষ হোক মহিলা হোক, খুবই আমরা ভালো বুঝতে পারি। আর এটা আমরা সত্যিই মানি যে ওষুধের থেকে ভালোভাবে কথা বললে সেটা বেশি কাজে দেয়।
আর আমরা সবাই হচ্ছে নার্সিং প্রফেশনটাকে সত্যিই খুব একটা অনারেবল প্রফেশন মানি। 2016-তে কলেজ অফ নার্সিং এসআই হসপিটাল আসানসোল শুরু করে পথ চলা। 2020-তে আমরা প্রথম ব্যাচ বার করি 20-21-এ। এটার পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ব্যাচের কনভোকেশন আজকে, এবং যারা নতুন ঢুকেছে তাদের ল্যাম্প লাইটিং বলে যে অনুষ্ঠানটা দিয়ে তারা এই প্রফেশনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, সেটা দুটো ব্যাচের হচ্ছে। তো কলেজ অফ নার্সিং আসানসোলের বুকে একটা জায়গা করে নিয়েছে, যেখান থেকে এখন পর্যন্ত 200 জন মেয়ে পাশ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে। এটা একটা শুধু কর্মসংস্থান নয়, তারা এই প্রফেশনে যে এলো তাতে এসআই হসপিটাল আসানসোল এবং শ্রম দপ্তরের একটা বড় ভূমিকা আছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, শ্রম এবং আইন মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়কে, যার উৎসাহে এই কলেজটা শুরু হয় এবং এই এসআই হসপিটাল আসানসোলের আরও অনেক কিছু উন্নতি হচ্ছে। এসআই কলেজ অফ নার্সিং বিশেষভাবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য। তার কারণ এটার জন্য যা ফান্ডের প্রয়োজন ছিল সেটা কিন্তু পুরোটাই রাজ্য সরকারের, এবং বিশেষ অ্যাপ্রুভালের পরেই কিন্তু এটা নতুন বিল্ডিং, নতুন এই কলেজ সব কিছু তৈরি হতে পেরেছে। আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ আসানসোলবাসী হিসেবে, এসআই হসপিটাল হিসেবে, শ্রম দপ্তর হিসেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রেরণার জন্য। স্যার, আরেকটা জিনিস যেটা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু নার্সিং ট্রেনিং মানে এমন চেম্বার খুলেছে, আপনারা কি চাইবেন যে এইখানে আরও যাতে বড়োভাবে নার্সিং ট্রেনিং যাতে নিতে পারে, যাতে সেই জন্য কোনো এটা কলেজ অফ যে কোনো নার্সিং প্রফেশনে প্রচুর গ্যাপ আছে, কারণ আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সারা দেশ জুড়ে বাড়ছে। সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কিন্তু নার্সিং এর একটা গ্যাপ আছে, সেইটা হচ্ছে এই কলেজগুলি। এটা রাজ্য সরকারের আওতায় আছে। এতে পড়াশোনার জন্য যে ফিসটা লাগে সেটা খুবই কম, এবং হোস্টেল রয়েছে, খুব কম পয়সায় মেয়েরা থাকে এবং খুব কম পয়সায় এই প্রফেশন এর জন্য তারা তৈরি হতে পারে। আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিং হয় অন্যান্য হাসপাতালেও, এবং এখানকার ইএসআই হাসপাতালের যা যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে ট্রেনিংয়ের, সেটা খুবই উন্নত মানের। ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के केंदा क्षेत्र में समीर रुईदास की आकस्मिक मृत्यु ने क्षेत्र में भारी तनाव उत्पन्न कर दिया है। समीर, जो खेल के मैदान की ओर जा रहा था, अचानक एक अज्ञात कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह वहां किस कारण से गया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार न्यू केंदा पेच कोयला खदान क्षेत्र में अवैध कोयला चोरी की घटनाएं नियमित रूप से होती रही हैं। यह संदिग्ध दुर्घटना स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर गई। समीर की मृत्यु के बाद गांव वालों ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक का शव न्यू केंदा कोयला खदान के पास रखकर उन्होंने मुआवजे की मांग की। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर बेहद उत्तेजित हो गए, जिससे माहौल तीव्र तनाव और उग्रता का शिकार हो गया। उनकी नाराजगी का स्तर इतना बढ़ा कि कुछ समय बाद जमकर तोड़फोड़ करने लगे। प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्वक दिखने वाली भीड़ अचानक एक उग्र समूह में बदल गई। जब उन्होंने आसपास की कई वाहनों में तोड़फोड़ करना शुरू किया, तब स्थिति और भी बिगड़ गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे आसपास के निवासी और व्यापारियों में दहशत फैल गई। ये घटनाएं न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि क्षेत्र के प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन गई हैं। स्थानीय प्रशासन को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच संवाद स्थापित करना बेहद जरूरी है, ताकि वे अपनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें और उनके मुद्दों का समाधान किया जा सके। इस संदर्भ में मृतक के परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करना और क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। ईसीएल को भी चाहिए कि वह इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता के साथ आगे आए और अवैध कोयला चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस उपाय करे। स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उम्मीद की जाती है कि ऐसी संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे न केवल स्थानीय लोगों की भलाई सुनिश्चित हो सके, बल्कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा भी बहाल हो सके।
হ্যাঁ হয়েছিল দুপুর 1টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে স্নান করবো বলে, ঠিক আছে, সেই স্নান করবো বলে বেরিয়ে এবার যাক আমাদের এখানে প্রতিটা মুহূর্তেই সামনে একটা ফুটবল মাঠ ছিল, আপনারা অনেকে দেখেছেন আমাদের ছেলেরা খেলতো, তো সেইভাবে তার একটা ইয়ে ছিল যে যাক আমি একটু ঘুরে আসি। এবারে প্যাচ তো অনেক সময় কি হয়, প্যাচ দেখতে অনেক সময় চলে আসে, এবার বাচ্চা ছেলে 18 বছরও বয়সও নয়, সেই হিসাবে প্যাচ দেখতে এসে হঠাৎ ওইটা থেকে গাড়ি এসে সিএমইটির যে গাড়ি, সেই গাড়ি এসে তাকে চাপা দেয় এবং সেইখানে স্পটে তার ডেথ হয়। কটার সময় হয়েছে ঘটনা? এটার সামথিং দুটোর সময় দিকে হয়েছে, দুটোর সময় দিকে হয়েছে। না ও কি পড়াশোনা করতে স্কুলে পড়ে? হ্যাঁ স্কুলে পড়াশোনা। কি গাড়ি, এই জায়গাটা কোন জায়গায়, কিসের গাড়ি ছিল? যে গাড়িটা ছিল সেই গাড়িটা আপনারা সামনে দেখতে পারবেন, যাকে গাড়িগুলো আমাদের হয়তো ভলভো বলে, কোন কোম্পানির গাড়ি ছিল? মানে সিএমইটি খালসার গাড়ি ছিল। মানে এই খনিটা কিসের খনি? এই খনিটা কয়লা খনি, মানে প্যাচ যেটাকে বলা চলে, সেটা কোল মানে কোল মাইন থেকে আপনার যেটা প্রাইভেট লিমিটেডকে দিয়েছে, সিএমইটিকে দিয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সিএমইটি প্যাচটাকে চালু করেছে, দীর্ঘদিন 4 দিন ধরে বন্ধ ছিল, কালকে সন্ধ্যাকালীন এটা চালু হয়েছে, আজ তার পরিণয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কোথাকার ছেলে, কি নাম? ছেলেটা আমাদেরই পাড়ার, নামটা কি সমীর রুইদাস, বাবার নাম তপন রুইদাস, ঠিক আছে, একটাই ছেলে, বাড়ি আমাদের রুইদাস পাড়ার, নির্বেনা রুইদাস পাড়ায়। এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি, আমাদের একটাই বলার কথা যে ওনার পরিবারে যেহেতু একটাই মানে পরিশ্রম করার মতো ছেলে ছিল, বয়স কম ছিল ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু পরিশ্রমের ছেলে ছিল, তার বাবা একটা টোটো চালক, সেই হিসাবে সিএমইটিতে আমরা চাই একটা কাজ, এবং যেটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে যে মুআওয়াজাটা পাওয়া যায় সেটা যেন সিএমইটির তরফ থেকে দেওয়া হয়। আমাদের শুধু এটাই বলার কথা। প্রচুর গাড়ি দেখলাম ভাঙচুর করা। হ্যাঁ ভাঙচুর হয়েছে, আপনি তো বুঝতে পারছেন যে মুভমেন্টে কিন্তু অনেক কিছু হয়। রোড অ্যাক্সিডেন্টে যদি কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটে সেখানে অনেক কিছু কারণ হয়, গাড়ি ভাঙা হয়, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ড্রাইভাররা যেভাবে দৌড়ধূপ করেছে, ড্রাইভার দিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে আমাদের এখানকার জনগণ, কিন্তু তারা দাঁড়ায়নি, এবং তারা যেভাবে এখান থেকে দৌড়েছে নিজের প্রাণকে বাঁচানোর জন্য, তারপর আমাদের এখানে যে জনগণ, সেই জনগণ গাড়ির উপর চড়াই করে এবং ভাঙচুর করে। আপনার